guys, what's up? How's everyone doing? Welcome back to Saways and Instra Reacts. तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, और वो है डिड एवोल्यूशन एक्चुअली हैपेंड। मतलब कि जैसे हमने साइंस में पढ़ा हुआ है कि पहले हम एप हुआ करते थे, फिर हम उससे इवॉल्व होके ऐसे हम इंसान बने हैं। तो एक हिंदू लड़की है, उसने डॉक्टर जाकिर नाइन से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि प्रूव दैट गॉड डिड नॉट मेक अस ह्यूमन फ्रॉम एप। मतलब प्रूव करके आप ये प्रूव करें कि हमें अल्लाह ताला ने हमें एप से इंसान नहीं बनाया, जस्ट प्रूव द एवोल्यूशन नेवर हैपेंड। तो चलें आज हम वो वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि वाकई में ही हुआ था कि हम ये इंसानों की एक मन घड़क कहानी है। तो चलें देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में कोई अगर सवाल हो गैर मुस्लिम खवातीन की तरफ से तो कर सकते हैं। My name is Dhanashri Sawan and I'm student of BE Computer second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूं। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से 1% अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते हैं उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में जिक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीजें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीजें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज
سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد, سائنس ترقی کرنے کے بعد 80% سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ 100% صحیح ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد, 100 سال بعد, 200 سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے, دوزخ ہے, جن ہے, اینجل ہے, اور یہ بھی تسلیم کریں گی کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی ہوا تھی. کرنے کا موقع دیں. نمستے, میں جیا بوراڑے, ساؤتھ انڈین. میں ویٹی میں کام کرتی ہوں, کاؤنٹنگ میں. میرا سوال یہ ہے, مسلم کاسٹ میں نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب ایک ہے, تو پنڈت لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ سب کاسٹ ایک ہی ہے, تو وہ ایک بھی بار ہم لوگوں کو بولتے نہیں ہے کہ سب ایک ہی ہے, وہ صرف اپنا ہی بولتے ہیں, ایسا کیوں؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ مسلم مذہب میں کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سب ایک ہے, لیکن ہمارے پنڈت ایسا نہیں کہتے, کیوں؟ اگر قرآن پڑھیں گے تو جیسا میں نے کہا کہ مذہب اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے, اسلام اور کوئی نہیں. اسلام مطلب امن حاصل کرنا اپنی خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49, چیپٹر 49, ورس نمبر 13, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر, کہ اے انسانوں, ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک پیر سے, ایک جوڑے سے, آدمی اور عورت کے جوڑے سے, اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرے. اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. تو سارے مذہب کے لوگ ایک نہیں ہیں, سارے انسان ایک ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا دولت کی وجہ سے نہیں ہے, جنس کی وجہ سے نہیں ہے, عمر کی وجہ سے نہیں ہے, پیسے کی وجہ سے نہیں ہے, لیکن ہے تقوی کی وجہ سے. تقوی مطلب پائٹی, رائچسنس, جس کو اللہ سبحانہ و تعالی کا زیادہ خوف ہے, جو اللہ سے زیادہ قریب ہے, وہ انسان اونچا انسان ہے. نہیں تو سارے انسان یکساں ہے. جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ پنڈت لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سارے انسان سیم ہیں, کیونکہ جب آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, وید اور باقی کتاب, اس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے سر سے پیدا کیا برہمن کاسٹ کو, اپنے چھاتی سے پیدا کیا شتریہ کلاس کو. برہمن مطلب لرنڈ کاسٹ, ودوان کلاس. شتریہ مطلب وارریئر کاسٹ, سولجرز. اور اپنے تھائی سے, اپنے جانگ سے یا اپنے پیٹ سے پیدا کیا ویشاس, بزنس کلاس. اور اپنے فیٹ سے, پیر سے پیدا کیا شودرا. اور یہ کاسٹ سسٹم جو لکھا ہے آپ دیکھیں گے منوسمرتی میں ہے, وید میں ہے, یہ اس میں مانتا نہیں ہر ہندو. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانیت کو تقسیم کرتا ہے. ہمارے اسلام میں سارے انسان, چاہے گورا یا کالا, امیر یا غریب, راجا یا فقیر, اللہ کے نزدیک انسان یکساں ہے. اونچا تب ہوتا ہے جب تقوی زیادہ ہے تو اور اچھا انسان ہے. تو ہم مانتے ہیں کہ پیسے سے یا رنگ سے یا جات پات سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اس کے بارے میں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ میری تقریر سنو, ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت, اور اس کے بارے میں اور ڈیٹیلز میں کہا ریگارڈنگ کاسٹ سسٹم. ہوپ دا آنسر دی کوسچن سسٹم. ہر ویڈیو کے اینڈ پہ لائک راؤنڈ آف اپلوز تو بنتا ہی بنتا ہے, کیونکہ وہ جیسے ایکسپلین کرتے ہیں, ان کی لائک ایکسپلینیشن اتنی کلیئر ہوتی ہے اور اتنی لائک ہارٹ ٹچنگ ان اے وے ہوتی ہے کہ لائک ہمیں سمجھ آتے ہیں, ہم لائک کنیکٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کہ ہاں وہ یہ بات کر رہے ہیں, ہمیں پتہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, سمجھ آتی ہے ہمیں, تو ہم ان اے وے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں ان اے وے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو کچھ باتیں ہوتی ہیں
जो हमें नहीं पता होती, तो हम इन अ वे क्यूरियस हो जाते हैं कि अच्छा उन्होंने ये बात की है तो मतलब कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा. आप घर जाते हो, उसके ऊपर रिसर्च करते हो, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये भी है. तो उन्होंने लाइक कहा था कि हाँ एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, वो ये थी कि इंसान जो है वो अपने रंग से या अपने रूप से ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं होता, वो अपने किरदार से इन अ वे होता है. तो जैसे आजकल के लोग कहते हैं कि हाँ वो गोरी है, ये काली है, तो ऐसे वो इनके बीच में ऐसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है. तो हमें बस अच्छा इंसान बनना चाहिए, तो कोशिश करें आप अच्छा इंसान बने, अपने किरदार से, अपने अखलाक से अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें. ये बाकी अल्लाह की देन है, उसको छोड़ें. तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कि आपको भी पता चल गया होगा कि ये एप और ये क्या एवोल्यूशन ये सारा है, आपको भी ये समझ आ गया होगा. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा. और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. और अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम उसको डेफिनेटली पूरा करने की कोशिश करेंगे. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.